पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया, इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था। साबिक हुक्मरानों ने अदम एतमाद की कामयाबी का इल्म होते ही हमारे लिए जाल फेंका। दरामद होने वाली अशया पर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है? आम आदमी पर मजीद बोझ जुल्म है। अशराफे अपने वसाइल गरीबों पर निछावर करें। मुझसे में तमाम वज़रा को सादगी इख्तियार करना होगी। किफ़ायत शारी अपनाकर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। वज़ीर आज़म का गवादर में खिताब। किफ़ायत शारी के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान को मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल में कमी का फैसला। अहम इक़दाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बायस किया गया। सरकारी सतह पर 30 से 40% कटौती की तजवीज़ भी शहबाज शरीफ को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म का गवादर का एक रोज़ा दौरा। ईस्ट वे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। गवादर पोर्ट का फ़ज़ाई जायज़ा। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का ऐलान। चीनी बाशिंदों को फूड प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ के हमरा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। शहबाज शरीफ की यादगार शहादा पर हाज़िरी। फूलों की चादर भी चढ़ाई। वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नरखों में इजाफा। इमरान हुकूमत के IMF के साथ मुआहदे का नतीजा। पूरी कौम इनके जालिमाना इक़दाम की सजा भुगत रही है। 4 साल में तबाह होने वाली मईशत की बेहतरी के इक़दाम जारी। अवामी तकलीफ का एहसास है, नून लीग भरपूर रिलीफ देगी। मरियम नवाज का ट्वीट। हुक्मरान गद्दारी का मुकदमा बनाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। शरीफ खानदान ने 30 साल हुक्मरानी की, क्या फिर भी मुल्क को हमने मकरूज बनाया? IMF ने हमें भी निर्ख बढ़ाने का कहा, इसके बावजूद अवाम को रिलीफ दिया। हमें ताने देने वालों ने अवाम की जिंदगी अजाब बना दी। एक ही हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में 60 रुपये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त। बिजली गिराकर रही सही कसर भी निकाल दी गई। महंगाई का नया तूफान आएगा। इमरान खान का बौनेर में खिताब। कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। जल्द एहतजाज की कॉल देने का ऐलान। और वो शख्स जो आज महंगाई पे लेक्चर दे रहा है, वो क्या कह रहा था कुछ अरसा पहले कि मैं टमाटर और आलू और प्याज की कीमतें ठीक करने नहीं आया। आपने कमजोर बुनियादों के ऊपर IMF से ये शराइत आपने ली। इमरान खान साहब, पाकिस्तान जाग उठा है मुनाफकत के खिलाफ। कहते हैं पंजाब में आटा सस्ता बेचता है शहबाज शरीफ, KPK में आटा महंगा बेचता है शहबाज शरीफ। इनको शर्म नहीं आती। महंगाई पर लेक्चर देने वाला पहले कहता था टमाटर और आलू की कीमतें ठीक करने नहीं आया। PTI हुकूमत ने कमज़ोर बुनियादों पर IMF से शराइत तय की। आज कहते हैं हम देखेंगे। खान साहब, अदम एतमाद को आवाम ने देखा है। लोग मुनाफिकत और बदतमीज़ी के खिलाफ भी जाग उठे हैं। पंजाब में आटा सस्ता, खैबर पख्तूनख्वा में महंगा होने की बातें करने वाले शर्म करें। मरियम औरंगज़ेब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इमरान खान की कॉल। PTI एहतजाज में नाकाम। कारकुनों की मुजाहिरों में इंतहाई कम तादाद में शिरकत। पार्टी क़यादत की संजीदगी और हुकूमत के खिलाफ दोबारा बड़े लॉन्ग मार्च के दावों पर सवालिया निशान। शफकत महमूद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी। बीमारी के बायस ज़िम्मेदारियां अदा करने से माजरत। सेहतयाब होकर काम जारी रखूंगा। इस्तीफे का मतन। शफकत महमूद मुस्ताफ़ी क्यों हुए? दुनिया न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद सूबाई सदर को कड़ी तनकीद का सामना रहा। कोऑर्डिनेशन के फकदान का भी इल्ज़ाम। कामों की में दावत में शिरकत भी पार्टी क़यादत को नागवार गुजरी। पंजाब में लोगों के ना निकलने का मलबा उन्हीं पर डाले जाने के बाद ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया था। पंजाब में सियासी उमूर शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिए गए। साबिक वज़ीर ख़ारिजा कई रोज़ से पार्टी इजलासों की सदारत कर रहे हैं।
6 روز کے دوران عوام پر 2 بم گرا دیے گئے. مہنگائی کے طوفان سے حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں گے. ملک کے معاشی مسائل کا حل IMF کے پاس جانے میں نہیں، تجارت بڑھانے میں ہے. حکمران بتائیں روس سے سستا پیٹرول کیوں نہیں لیا گیا؟ چودھری پرویز الہی کا سوال. بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی. اگرا نے سوئی ناردرن کے لیے نرخوں میں 45 اور سوئی صدرن کے لیے 44% اضافہ کر دیا. بجٹ خسارے اور عالمی ادائیگیوں کے چیلنجز کا سامنا. پاکستانی معیشت دہائیوں سے بدنظمی کا شکار. عمران خان معیشت سدھارنے کا عمل خطرے میں ڈال رہے ہیں. سابق وزیر اعظم دھمکیوں کے ذریعے اہم امور سے حکومت کی توجہ ہٹا رہے ہیں. پارلیمنٹ کی تحلیل اصلاحاتی عمل کے لیے جھٹکا ثابت ہو سکتی ہے. دی اکانومسٹ کی رپورٹ. افسر فیلڈ میں نکلیں اور قیمتیں کنٹرول کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے حکام کو ہدایت. حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس. نان اور روٹی کے نرخوں میں کمی کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ. دکانوں، سٹالز اور مارکیٹوں میں یکساں پرائس لسٹ آویزہ کرنے کے اقدامات کی بھی منظوری. الیکشن اناؤنس ہو گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اس نے حمزہ نے جو ناجائز بیٹھا ہوا ہے اس نے 350 افسروں کی تبدیلیاں کی. اس پہ کوئی ابھی تک آبجیکشن نہیں ہوا. نوٹس ضرور ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لے نا کورٹ. پنجاب میں ضمنی الیکشن کے اعلان کے باوجود 350 افسر تبدیل. حکمران پرانے طریقے سے دھاندلی چاہتے ہیں. معاملے کا نوٹس لیا جائے. یاسمین راشد کی پریس کانفرنس. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تنقید. تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس کیس کی سماعت. سپریم کورٹ کی ECL میں ترامیم کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت. فی الحال ایگزیکٹو اختیارات میں مداخلت نہیں چاہتے. ممکن ہے عدالتی حکم مشکلات پیدا کر دے. کرپشن سنگین جرم. نیب ہر ملزم کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل نہیں کراتا. ادارے کے چیئرمین کی تعیناتی کے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. توقع ہے ایماندار شخصیت کا تقرر کیا جائے گا. چیف جسٹس کے ریمارکس. ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ نہ ملنے پر برہمی کا اظہار. عام دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار. شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ. فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی. عمران خان فرض پر قربان. وطن کے محافظوں کا دہشت گردوں کو بھرپور جواب. تیسرا دن بھی گزر گیا. کراچی میں جیل چورنگی کے قریب سپر سٹور میں لگی آگ نہ بجھ سکی. وقفے سے شعلے بھڑکنے کا سلسلہ جاری. قابو پانے کی کوششیں. عمارت انتہائی مخدوش قرار. اور سری لنکا کو دوسرے ون ڈے میں بھی شکست. پاکستان نے ویمن سیریز جیت لی. کراچی میں قومی ٹیم کی جانب سے 254 رنز کا ہدف. مہمان ٹیم صرف 180 رنز ہی بنا سکی. آخری میچ اتوار کے روز کھیلا جائے گا.